Les lentilles de contact sont des systèmes optiques simples composés de deux dioptres. ديما نتفكروا في les dioptres. حكينا على dioptre cristallin, cornée. Le premier dioptre oculaire c'est la cornée, le deuxième dioptre c'est le cristallin. Et là مش نحكيو على organe. Le dioptre هو c'est l'interface, c'est la différence entre deux milieux. مثلا كي نحكيو على الكورنيه شنو نقصد؟ interface R film lacrymal. احنا بالبارابي de langage نقولوا cornée. C'est la différence mais l'indice de réfraction de l'air et du film lacrymal. خاطر le film lacrymal ماهيش vraiment une surface معناها clivable bien définie ما بين الفيلم lacrymal والépithélium cornéen. فهمنا؟ C'est un bloc. هذيك فهمنا؟ لهنا عندنا la face antérieure. Il y a un gradient d'indice entre la face l'air et la face antérieure de la lentille, entre la face postérieure de la lentille et la face antérieure de la cornée. Il y a la différence d'indice. Donc là, on parle d'un système optique simple. La simplicité ou la géométrie est beaucoup plus simple que la géométrie complexe de la cornée. Donc l'adaptation de l'entité de contact revient à faire coïncider la face interne qui est régulière, la face interne ou la postérieure, de la lentille avec la complexe surface cornéenne qui est une surface asphérique dont l'excentricité est variable et la régularité sont très variables d'un patient à l'autre. Par contre, lentille, une fois que on a un fabricant une telle, باش نتفاهموا في لي لونتي وقت اللي نسميو النون كوميرسيال راهو عنده قيمته. في لي فيغ احنا ما استنسناش بها في لي فيغ نقول له امشي اعمل لونيت موان دو كا ما تحطش فيها. في لي لونتي نون كوميرسيال عنده قيمته. علاش؟ خاصها ديفيني اون جيومتري بيان ديفيني. النوع هذا عنده جيومتري هذه والنوع هذا عنده جيومتري اخرى ودي ريغل دادابتاسيون اخرين. دونك سي امبورطون باش تحط باش نحكيو على الاوردونونس تحط لا مارك. سي امبورطون. دونك la surface, une fois on a défini la géométrie dans la lentille, surface postérieure, c'est bien défini. Par contre, les patients sont très différents. Les cornées sont très différents chez le même patient. Donc, on va parler surtout de la surface postérieure de la lentille de contact, qui a un rôle très important en contactologie, puisqu'elle a une implication dans la construction dioptrique du système optique de la lentille de contact. Ça y est, on a un système dioptrique, il a la face antérieure, face postérieure, ou surtout la face postérieure, elle a une importance énorme. Un contact avec le film lacrymal. Je ne sais pas dans le système dioptrique de l'œil, il est physiologique. Puisqu'elle entre en contact avec la cornée, il y a le contact mécanique. Donc, c'est l'optique. Elle conditionne le comportement de la lentille sur l'œil. Selon la géométrie de la face postérieure, نعرفوش كيفاش باش تقعد راكحه ولا باش تتحرك ولا plate, serrée. Elle contribue à la bonne tolérance physiologique. Donc les fabricants proposent une grande variété de géométries pour pouvoir adapter toutes les variétés de topographie cornéenne. Comment décrire cette lentille ou cette géométrie de la face postérieure de la lentille? Il y a des éléments qui sont le cornée, la toricité, asphéricité et asymétrie, ou les valeurs. Par contre, les lentilles, il y a plusieurs caractéristiques. Quels sont les éléments descriptifs? Ils doivent figurer sur l'ordonnance. Mais surtout, زوز ولا ثلاثة توا pour les souples وبعد بشوية باش تحفظوا pour les تكملوا CEC اللي تحفظوهم الكل. Donc le R0 c'est le rayon de courbure sphérique de la zone optique postérieure. Puisqu'on parle toujours de la face postérieure de la lentille, puisque les deux faces antérieures et postérieures n'ont pas la même courbure, donc R0 de la face antérieure est différent de R0 de la face postérieure. Ou même R0, même la face postérieure, puisqu'elle n'est pas sphérique, elle n'a pas le même rayon de courbure. R0 c'est le rayon de courbure de la zone optique, de la face postérieure. Donc le diamètre T total, le diamètre total de la lentille. Deuxième caractéristique, déjà, أي résident première année يلزمو يقول باش نعطي لونتي الريون كوربور نتاعها تال الريون تنشوفوه diamètre total نتاعها تال diamètre. La moindre des choses, هذوما لازم يكونوا في l'ordonnance. Le diamètre de la zone optique تنشوفوه بشوية. La puissance frontale postérieure. هذه
puissance frontale postérieure, c'est. Mais je trouve que j'ai raté le rideau. Ça va? Donc, c'est tout simplement la puissance. Puissance dioptrique, moins 3, plus 3, plus 2. Les bandes de dégagement, l'excentricité, je trouve une à une. Flèche et dégagement, elle fait l'axe edge lift, la clairance dégagement au bord et l'épaisseur de ménisque de l'arme, on va les voir une à une. Mais on commence par le R0 qui est l'élément descriptif le plus utilisé en ophtalmologie, en contactologie. Pour les lentilles rigides, في كل paramètre باش نخدموا عليه باش نحكيوا على lentille rigide ou lentille souple خاطر c'est différent, la géométrie est totalement différente. Pour les lentilles rigides, les gammes de rayons le plus communément nécessaires varient entre 7,2 et 8,5. باش نطلبوا rayon de courbure standard العادي اللي عند العباد الكل باش تلقاهم عند les opticiens, الR0 باش تكون entre 7,2 et 8,5 اللي هي les cornées prolate normal. نورمال مش نورمال معناها ايمتروب نورمال استجمات حتى الاستجماتيزم فور نسميوها نورمال. D'autres valeurs sont utilisées pour les adaptations les plus spécifiques. إذا كانوا أقل من 7,2 دخلنا في les cornées hyper prolates, donc c'est surtout kératocone. Si on adapte les patients kératoconiques, je note un R0 أصغر entre 4 et 7,2 وقتها باش نطلبوا une géométrie مش نفس اللونتي نتاعك الستاندار اللي مستانس بها اما تطلب لها 4 فماش منها. هذه كيفاش تعرفوها؟ راهو ديما لا كيستيون كي سوبوز كيفاش باش نعرف تاخذ كل فما الكونتا جيد فما على الانترنت سينو تاخذ مع كل فورنيسور وكل فابريكون شنو عنده شنو ديسپونيبل. اون بو با بريسكرير نحب الاسم هذا اما في الغيون هذا ما يصنعهاش. تفهمنا؟ إذا حاجتك entre 4 et 7,2 par exemple باش تطلب la Rosca 2, un exemple bien précis de lentille de contact. Mais pour les greffes, les adaptations post-chirurgie réfractive ou après autres اللي حكينا عليها قبيله هذوما لي كورني هذوما شو اسمهم اوبلات الغيون دو كوربور اكبر هكا ولي دي كورني بلو بلات هكا يبداو كورني هكا كورني هكا وتمشي تتحل وفما الكورني اللي بالعكس هكا وتمشي تتسكر على جنب هذيك الاوبلات. دونك في لي غريف غريفون يبدا هكا شفتوهم بوست غريف كيفاش يبداو فماش الكوربور هكا ولا وبلا جنب تبدا ان بو كومبري. دونك هذيك تاخذلها entre 8,5 et 7 ملم. باغ اكزومبل تنجم انت كي باش تطلب ستاندار في السوق تنجم ما تحطش غير كوربور توت ان ساشون تحط لا مارك تعرف انت المارك تاع سونسيتي نو الماركه الفلانيه باش نحطها تعرف اللي فيها كاين الويت مثلا ولا 8,2 تفهمنا بون مش 8,7 7,8 حتى 8,2 جينيرالمون هكاك يبدا به. Les règles d'adaptation données par le fabricant en fonction de la géométrie de la lentille concernée. Par exemple تقول انا في المارك هذه في الفابريكون هذا يلزمني نختار كيفاش نختاروا R0 هذا نحكيو عليه 8 ولا 7,8 ولا 7,9 كيفاش باش نختار. يعطيك اكزامبل هو يكتب لك الفابريكون يكتب لك في المارك هذه نحبك تاخذ لي R0 ايغال ك لو ميريديان لو بلو بلا تاخذ تيكي دو ريفراكسيون K1 K2 لو ميريديان لو بلو بلا هنا هو اللي فيه بويسانس الاقل هذاك هو مثلا عندك 7,8 8,2 R1 R2 قداش تاخذ 8,2 تكتب لونتي 8,2 اني تعرف في المارك هذيك الفورمول هي R0 ايغال ك في المارك هذيك اللي باش تحطها انت تحب تختار حطيت وانا ليكزامبل هو براتيكمون 8,02 و 7,98 دونك لهنا اللونتي باش تاخذها R0 8 دونك باش تاخذ ال 8,02 اما هنا اون اروندي حد ما فماش 8,02 باش تاخذ 8 وانا 8,05 par pas de 0,05 ça va. به فما دوطخ ريغل دادابتاسيون كيف راهو تلقاو مكتوبين. شوف هذا الكل موش ابروندر بار كور هذا الكل بور فو غيدي. انا تو باش نعطي لا مارك هذه كيفاش تخدم R0 ايغال ك تخدم R0 ايغال ك بلس 0,07 فهمت فعنده فورمول ما تحفظوهاش. Donc, pour les lentilles souples, il peut être proposé pour une même lentille, soit des rayons uniques, c'est le cas de lentilles à renouvellement fréquent, J et gamme معينة تقول أنا باش ناخذ
لو رايون كوربور نتاع لونتي تاعي نخدم بها باش علاش نقعد علاش هما يختاروا هذاك خاطر تقول لي ولا فما شويه كورونتي علاش يقول لك انا اسهل لي باش نصنع باش نربح اكثر فلوس ونصنع باش نختار لونتي واحد رايون واحد باش يمشي مع الناس الكل علاش نقعد ناخذ في ديزيكستريم ما يخرجوليش سي سا دي لونتي دو ستوك معناها تعرف اللي انت في المارك هذيك نجم ما تحطش على لوردونونس نتاعك سالتني على لوردونونس نجم تحط على لوردونونس تيل لونتي بوان معروفه عندها ان سول ديامتر اون سول تمشي مع الناس الكل من بعد انا اول ما بديت نحط في دي لونتي سوب باغ اكزومبل تحط 30 و40 اللونتي سوب اللي راهو ساعات ما تحطوهمش ما يهمكمش فيهم اما اسيي دو لي فوار راهم سي امبورطون بعد 30 و40 مريض يجيك واحد لونتي ديامتر نتاعها اصغر من الديامتر كورنيا نتاع الباسيون ولا تري سيري ولا تري بلان تبدل وقتها تقول لا مارك هذه ما عادش نحطها مع الباسيون هذا باش نبدل جو في شونجي دو نون دو جيومتري معناها دو نون معناها دو جيومتري في اللونتي باهي دونك ما تحقروهمش اصعب ان نعملوا لي زادابتاسيون دو لونتي ريجيد خاطر لازمنا بواد ديسي ما تحقروهمش لي لونتي سوبل تنجموا تبداو تتعلموا به ديجا من كل وين يجيكم دي باسيون لونتي ينحيوا اللونتي باش يدخلوا يعديوا عند الافتالمون قولوا لهم اللي ما تنحيوش لونتي تحب تشوفك باللونتي وتجيبوا معاك لي توي والبرودوي ومن بعد نعاود نشوفك افون اي ابري لونتي بور بوفوار اكزاميني لو باسيون افيك لونتي. Par exemple, là, on a un deuxième type, par exemple, le choix entre de 2 à 5 rayons fixes, c'est le cas de quelques lentilles en silicone hydrogène. Par exemple, il y a qui est une kératométrie de palpation entre 7 et 7,4, 8,1. Qui est entre 7,5 et 7,9, 8,4. On demande, avec un lentille, le lignée de palpation, finit par lentille. C'est un exemple de fabricant de géométrie cornéenne. De lentilles, quand on géométrie ou ou encore de réaliser un R0 spécifique dans une gamme de 6,5 à 10. Donc on a entre 7,2 et 8,5 موجودين au standard. الباقي تطلب un rayon bien précis. تقول له اعطيني R0 spécifique الباسيون عنده 6,5 ولا عنده 10 rayon trop ordinaire. Dans le cas de lentilles fabriquées par tournage, le fabricant peut préconiser une règle d'adaptation qui déterminera le R0 spécifique pour une kératométrie donnée. بعد تقراو الفابريكاسيون تعرفوا شنو هو المولاج والتورناج. On passe au deuxième paramètre, اللي هو le diamètre total de la lentille. Donc il y a la lentille, coupe de la lentille, لهنا. C'est le diamètre total. Et le diamètre de la zone optique. Donc, le diamètre total, c'est une autre caractéristique essentielle. Les diamètres totaux disponibles vont de 7,8 à 12 mm en lentilles cornéennes et de 12 à 18 mm pour les lentilles cornéosclérales. 7,8 أقل من diamètre cornéen. هذوما pour les lentilles cornéennes أكاهو. شو معناها أنا اللونتي كلها على الكورني. ما فماش une partie على اللامب ولا على الكونجونكتيف ولا سكلير. فهمنا؟ Donc 7,8 pour les lentilles rigides par exemple de 7 à 12. Pour les 12 à 18 pour les lentilles cornéosclérales حتى الريجيد حتى السكليرال أكثر. السكليرال تبدأ ميني سكليرال من 15 و 18. شوف هذوما سي ان بو غروسيي اما راهو كي باش تحب تعرف لا ديفينيسيون دو cornéenne cornéosclérale ولا سكليرال selon le patient كي لو باسيون عنده ميغالو كورني كاين باسيون عنده ميغالو كورني 12 احنا هنا حطينا دو 12 à 18 12 نجم تكون بيورمون كورنيين 13 نجم تكون بيورمون كورنيين تفهمنا دونك لا ديفينيسيون بالارقام ماهيش صحيحه برشا راه سولون لو باسيون مي هذايا باش ناخذوا النورمال. Donc on passe pour les lentilles rigides. Donc le contactologue doit choisir le diamètre nécessaire à son adaptation selon les règles d'adaptation indiquées par les fabricants, mais généralement qui ne m'attaque règle le diamètre total c'est le diamètre cornéen moins 2,2 mm. La lentille rigide لازم تكون اصغر من الديامتر كورنيان. قداش لازمك تخلي شويه منهم 2,2. عندك لي انسترومون تاعك باش تعرف لو ديامتر كورنيان باللامبافونت ولا بالريغلات ولا كيفاش تخدم وتعمل موان 2,2 pour avoir un diamètre. تنجم تاخذ un diamètre petit اذا كان لوبتيك إذا كان أقل من 9,3 تسميه petit diamètre. Entre 9,3 et 10 moyen, entre 10 et 12 et les grands.
Et à partir de 12, ce sont des lentilles cornéosclérales ou des verres scléraux, bien sûr. Et de quel patient tient le cornée normal. وهذوما l'optique. Donc on a fait un diamètre total, on a le diamètre de la zone optique. Donc lentille, on a fait la zone optique ou la partie périphérique quand on a parlé la partie périphérique. Kif le même tableau, je prends بعد كي نقراو le diamètre de la zone optique. Pour les lentilles souples, les diamètres totaux disponibles, les lentilles à renouvellement fréquent, généralement c'est 13,8 à 14,8. Donc généralement, quand je trouve les lentilles standards, les patients, le diamètre est généralement 14 mm. Pour les lentilles fabriquées à l'unité par tournage, les diamètres peuvent être réalisés sur mesure dans une gamme de 11 à 17. ديما تقراو بعد les tournages ومولاج اللي باش تخدم à l'unité يطلب انت كيما تحب. هذيك اللي نسميوها sur commande. On peut classer les diamètres dans 3 catégories. Petit inférieur à 13,5, moyen entre 13 et 15 et grand supérieur à 15. Les tous les souples ديما أكبر من الريجيد. Sauf le rigide scléral avec حاجة. Le diamètre de la zone optique. La zone optique est la partie de la lentille ayant un effet optique spécifié. Le diamètre de la zone optique est une donnée fixée par le fabricant. Je me suis dit que lentille 14 mm, amène les zones optiques 2 mm مثلا. نجم إذا كان اخترت هكا شفنا هذايا اخترت lentille diamètre moyen 9,3 et entre par exemple 9,7 diamètre اخترت وانت 9,7. نعرفوا اللي راهي الاوبتيك باش تكون entre 5 et 8,5. Bien sûr عندك les abacs ou les tableaux الكل في le fabricant. يعني on peut choisir بالاسم. Pour les lentilles rigides, le diamètre varie entre 5 et 8,5 en général, et pour les lentilles souples, entre 6 et 11 mm. Pour la puissance, c'est l'inverse de la valeur para-axiale de la distance frontale postérieure. Les gammes de puissance, les gammes, donc juste les gammes de puissance, les lentilles de stock. يمشي ياخذ لونتي نتاعو يلقى حاضره عند لوبتيسيان entre plus 8 et moins 15 dioptries. Un hypermétrope microphtal par exemple hypermétrope fort نجم ما تلقالوش لونتي في ستوك مثلا plus 13 ولا plus 15 ما تلقاهيش يعمل هذا الحال. Les lentilles fabriquées à l'unité ont des gammes moins restreintes, moins plus larges. La prescription équivalente à celle utilisée pour les verres, mais on doit tenir compte de la distance vers eux, on va voir ça tout à l'heure. Les autres paramètres. Donc déjà, c'est obligatoire à l'ordonnance, sinon l'ordonnance ماهيش نتاع اوفتالمو مش حتى كونتاكتولوج اوفتالمو باش يعطي بريسكريبسيون لازم فيهم هذوما الديامتر الار 0 يحب ستاندار يقول ستاندار يقول لا لونتي الفلانيه تفهمنا diamètre de la zone optique bon اذا كان حط الاسم نتاع اللونتي نجم يحطش والبويسونس سي امبورطون بيان سور مع البرودوي دونتروتيان. Mais les autres paramètres pour répondre à une grande variété de formes cornéennes, les fabricants ont développé les géométries asphériques, optimisant en plus la finesse de la lentille et donc le confort. Après, la sphéricité, la géométrie de la cornée. Donc, pour avoir une lentille qui épouse au mieux la forme de la cornée, sans la serrer. Dima khali choya dégagement au bord, on a d'autres paramètres. Donc on fait des géométries avec des aplatissements obtenus soit en deux moyens, soit par succession de bandes de dégagement, soit par des aplatissements définis par des excentricités variables ou non. Qui fait toujours هذاك الحل الوحيد. دونك سوا باش نعملوا زون اوبتيك هكا ما عرفتش نصور ومن بعد نعملوا دي بوند دو ديجاجمون كلهم دي بارتي من سفير. يعني هذا عنده رايون واحد ار 0 صافا ولا مشكله وهذا كيف عنده رايون تاعو وهذا عنده رايون تاعو مي هذوما اكبر لي رايون تاعهم اكبر. دونك كل مره نكبر الرايون من كلهم دي بارتي تاع سفير. هذه تتسمى دي لونتي مولتي كور. كاين هو فيها واحد بركه تسمى بيكورب زوز تسمى تري كورب خاطر هذا نحسبو زيد بلوس هذا. Donc R0, R1, bicourbe, R0, R1, R2, tricourbe, ولا multicourbe كيف بدو برشا. في كل بارتي نزيدوها نوسعوا شويه فهمنا باش لونتي ما تسكرش على الكورني. وكي نحبوا نعملوها سفيرو اسفيريك ناخذوا هذا سفيريك وهذا نعملوا له اكسنتريسيتي نعملوا له تو تشوفوا
كيما لا سفيريسيتي نتاع الكورني. فهمنا كيف واش احنا باش نصنعوا باش نصنعها الفابريكون عنده المويان ما يوليش بالكدا كيما قبل كان عندنا المرايات اللي مقسومه بالروطه فما دو وان ودو بري هكا ولا ومن بعد توا تبارك الله لي تكنيك دو فابريكاسيون هذايا ولا فما لي لونتي بروغريسيف ما تشنقش به كيف اللونتي كانت قبل بارتي كوبريك سنترال وبارتي ديجاجي هذيك دي كور ومن بعد بشويه ولاو فيها بلتي كور 3 ولا 3 كور ومن بعد توا ولات اون كورني سنترال كي اسفيريك ومن بعد اسفيريك هذا بروغريسيف ماشي كيف دان سول تور كنت نخليهم نضربوا مش عارفين تشوفوا بلا بالضبط ايش هذا ولا شيء لبس مريتك انت هكا شوفوا هكا باهي خلي كيما تحبوا المهم فيك هذا النور شنو ناخذوش باهي دونك سو سون لي بوند دو ديجاجمون هما بيدهم توا اللي كنا نحكيو عليهم هذوما لي R1 R2 كل كعبه فيهم سفيريك زاده كل وحده بارتي نتاع سفير راهم ما تتخيلوهاش لي كوبرا تخيلوها على الدين فهمنا باهي دونك سو سون اون سكسيسيون دو رايون سفيريك définit chacun sur un diamètre qui هذا le diamètre de la zone optique وعنده R0 كيما هذا le diamètre نتاعو نتاع البروميير بوند ديجاجمون هذا diamètre نولي وعنده كيف R1 وهذا le diamètre total وعنده R2 باهي donc cette construction définit la géométrie interne d'une lentille souple donc lentille souple عندها géométrie interne نتاعها هكا mais aussi la lentille rigide multisphérique اللي هي كما قلنا multisphérique معناها بي كورب تري كورب ولا حتى اكثر ملتي كورب من بعد نسميو بعد تري كورب ملتي كورب donc le nombre de dégagement permet de dénommer les géométries de la lentille rigide correspondante une bande de dégagement une lentille bicourbe plus de 3 bandes lentille multicourbe ça va plutôt que de faire succéder des rayons كل مرة نزيدوا rayons عملنا هكا de courbure de plus en plus plat en périphérie on peut voilà ديما le fabricant le fabricant génère une surface de révolution correspondant non plus à une multitude de portions de sphères mais à une ou des portions de coniques اللي كنا نحكيو عليهم هو البارتي نتاع الكونيك ولا الكونيكويد اللي كنا نحكيو عليها عندها un facteur d'asphérisité Q qui va définir cette asphérisité et les هي في الكونتاكتو اسمها excentricité باهي bien sûr on doit préciser l'excentricité هذيك نقراوها على الفابريكون اش عنده excentricité pour mais احنا لا sur le plan pratique بدنا نشوفوا بعد sur le plan pratique باش تخدم بالواحد بالتوبوغراف ليماج فلويو سيمولي بالتوبوغراف ولا بالليماج فلويو على لومبافون هذيك باش تعاون فهمنا مش باش تعمل دي كالكول ماتيماتيك بالعين عفوا l'aplatissement est alors plus progressif mais هذا عنده ان انكونفينيون راه قد ما انت تحب تعمل اسفيريسيتي قد اللونتي ça va épouser la forme de la cornée وما يخليش لي لارم يدخلوا فهمنا donc on doit garder quand même un dégagement donc la rapidité d'aplatissement est gérée par la valeur de l'excentricité ça يتعلمناه كيف l'excentricité correspond à l'expression mathématique d'une surface asphérique شفنا قبل la géométrie de la cornée pour les lentilles rigides la valeur d'excentricité moyenne des lentilles sphéro-asphériques ou asphériques se situe entre 0,45 et 0,55 كيما l'excentricité cornélienne donc l'excentricité augmente pour augmenter l'excentricité il faut équiper on augmente l'excentricité plutôt pour équiper des cornées à fort aplatissement périphérique des cornées prolates ou عندهم بالpériphérie في فما aplatissement on augmente l'excentricité et on diminue l'excentricité on resserre la périphérie نسكر معناها ما عندناش un aplatissement كبير فهمنا تنشوفوها بشويه بالبراتيك donc ces excentricités peuvent être négatives dans le cas de géométrie inverse لهنا مثلا une cornée oblate شوف l'excentricité pour les signes mathématiques l'excentricité ou le facteur Q العكس بعضهم donc les excentricités sont négatives dans les géométries inverses قلنا قبيله l'oblate le Q positif شوف هذا علاش لازم تقراوهم السوس خاطر باش تتبعوا الفابريكون يحكي على الكو ما تنجموش ما تعرفوهاش فهمنا
supérieur à 1 dans le cas de géométrie hyperprolate. Les fabricants construisent la lentille non pas sur la valeur d'excentricité, qui est une donnée de mesure clinique de la cornée, mais sur celle du facteur P shape factor. Ce sont des détails. Le fabricant يعطيك كل شيء حاضر، ماكش انت باش تعمل الشيب فاكتور، ماكش باش تعمل الكور، انت باش تشوف sur le plan pratique اللونتي نتاعك سيري ولا بلات تتحرك برشا ولا لا هكا تبدل جوست لازمك تعرفها باش تبدل تعرف تبدل دون كيل سونس. اسكو باش نبدل لونتي عندها اكسنتريسيتي اكبر ولا اصغر، اسكو جو في روسيري باش نبدل غير كوربور اي هما لي بارامتر اللي باش نبدلها. ومن الاول ديجا qu'est-ce que je vais choisir pour une première lentille. Mais l'intérêt essentiel d'une lentille souple asphérique n'est pas dynamique mais optique. Lentille souple, après tout souple. Souple, elle est bien tolérée. شنو l'intérêt de l'asphérisme? علاش نحبها elle épouse la forme de la cornée pour diminuer les aberrations sphériques. C'est un but optique. Quand la surface postérieure est asphérique, la face antérieure présente très souvent une surface qui est elle aussi asphérique. Pour les lentilles souples, généralement, il y a kif kif. Elle est asphérique ou l'autre asphérique. La combinaison des deux est prévue pour compenser les aberrations sphériques propres à la lentille et pour chercher à compenser les aberrations optiques de l'œil du porteur. Donc, lentille, maintenant, sphérique, face antérieure, pour diminuer les aberrations sphériques. On va dire sphérique le face postérieur pour qu'elle épouse au mieux le cornée. De toutes les façons, elle est sur le plan dynamique et tolérance, elle est bien tolérée. Pour les souples, nous faisons moche. Pour les flèches, on a une autre notion qui n'a à la rigide ou souple. La flèche. La flèche, c'est important. Pour l'adaptation, c'est important pour aplatir et pour resserrer. Donc la flèche est la distance maximale entre la surface de la courbure, comme une corde par exemple, perpendiculaire au diamètre total. Donc je vais lentille, هو الأوتور نتاعها، الارتفاع نتاعها. هذيك هي سهلة أوتور. هكا واحدة الفورمة نتاعها واحدة بلوز أبلاتي. Donc la flèche est la distance maximale entre la surface de la courbe et une corde perpendiculaire à son axe de rotation. Notez ça, pour Sagitta. La flèche est fonction du diamètre et du rayon de courbure. Allez, chez nous, on va les hauteur. صح بيطلق على كرشه. فما في سيرتين اوتور باز نتاعها والسومي نتاعها. سا سي لا فلاش. هما فهموا توا بالنسبه كيما اما توا كيفاش هذوما الغيور كوربور والديامتر هما اللي بدلوا لنا الفلاش. سيبوزون خدينا لا ميم كوربور ما بدلناش كورني تاعنا هي ديك كي باش نقصوا في الديامتر الغيور هو بيدو الغيور هو بيدو كي باش نقصوا في الديامتر هكا ولا لو غيور يقعد هو بيدو الديامتر يشانج كي باش نقصوا بلوتو اون فا ابلاتير باش نكبروا في الغيور نفس الديامتر هذا نخليكم على نفس التصوير نفس الديامتر هذا le même diamètre total اما الار 0 باش نقصوا هكا ولا سيركل اكبر برشا هكا ولا دونك الار 0 لهنا il est beaucoup plus grand هكا ولا donc un rayon de courbure plus plat, beaucoup plus plat, beaucoup plus élevé donne avec le même diamètre total donne une hauteur Sagitta. C'est important surtout pour les lentilles sclérales. Les lentilles sclérales, lentilles rigides, c'est important la hauteur. B. Donc en contactologie, la variation de la flèche qui est liée à la variation du diamètre total, diamètre optique du R0 a une incidence sur le comportement de la lentille sur la cornée. Donc pour une flèche, pour la lentille souple, à R0 constant, si l'adaptateur augmente le diamètre total, il augmente la flèche. كي ناخذوا نفس الار 0 قد ما نكبروا في الديامتر كما انا قلت لكم قد ما نصغروا في الديامتر في العكس قد ما نكبروا في الديامتر on augmente la flèche قد ما نصغروا في الديامتر نصغروا في الفليش R0 égale cela a pour conséquence clinique de resserrer l'adaptation donc لهنا
كي باش نكبروا في الديامتر اللي هي اللونتي تاعنا كانت هكا. سي اون لونتي كي بلات كي بلات تتحرك برشا. شنو باش نعملوا؟ انا جو فو غاردي لو ميم ار زيرو، كل مره نبدلوا ان سول ديامتر على فوا، سينو لازم نبدلوا باش نعرفوا احنا شنو عملنا. دونك ار زيرو جو في garder le R0, mais je veux resserrer l'adaptation terne. Je vais le diamètre. Comme ça, on augmente la hauteur, donc on resserre. On va le lentille sans agir, ni sur les dégagements au bord, ni sur les bandes de dégagement plutôt, ni sur le R0. Juste, on a agi uniquement sur le diamètre total. Donc, à diamètre constant, s'il augmente le R0, il diminue la flèche, ce qui aplatit l'adaptation. Donc, c'est le raisonnement que vous avez dit. Juste à vous mais je ne sais pas si les lentilles hydrogène. Donc, pour moins souple, donc c'est une grande dépendance de l'adaptation à la variation de la flèche. Quand on a des lentilles rigides, quand on a une flèche, c'est important. Pour les lentilles en hydrogel fines qui sont fabriquées en parmoulage, on a une grande souplesse, donc une grande tolérance, quelle que soit la kératométrie. Donc la lentille, elle va se mouler à la cornée, quelle que soit la topographie cornéenne. La flèche n'est pas importante dans ce cas. Le silicone hydrogel, le module de rigidité est un peu plus important que le lentille en hydrogel simple. Donc, la flèche revêt une importance non négligeable dans l'adaptation. Donc, on va appliquer tout ça. Le R0 ou le diamètre pour varier la flèche. En lentille rigide. Donc, lentille rigide multisphérique, bi ou tri ou multicourbe, la flèche qui importe est celle définie dans la zone optique. Réveil n'a pas d'importance. باش نحسبوا السالي اللي ناخذوها هنا مش هنا. فهمنا؟ دونك uniquement par rapport au diamètre de la zone optique. علاش؟ خاطر هذا قد ما تكملوا ما تبدل حتى شيء. فهمنا؟ لازمك تاخذ هذا c'est pour la périphérie, uniquement pour la périphérie rétinienne, pour les bandes de dégagement. Donc pour les lentilles multicourbes, on va tenir compte uniquement du diamètre de la zone optique. À zone optique constante, un changement du diamètre total ne change que la largeur des bandes de dégagement, mais pas la flèche centrale, donc pas la zone de serrage. A l'inverse, à diamètre total et à R0 constant, diamètre ou R0 constant, une variation du diamètre de la zone optique, quelle zone optique l'année, ça va changer. معناه الريزونمون عملناه الكل اللي فوق كان على البارتي دي pour les lentilles bi ou tri court. Donc il est si l'on veut garder la même flèche, il faut donc augmenter le R0 ou l'aplatir. Vérifier les tailles de diamètre de la zone optique pour chaque lentille posée. مكتوبين على les lentilles, les fabricants indiquent le diamètre de la zone optique. Il est important de noter que la variation de la zone optique, du diamètre de la zone optique, a une incidence sur l'alignement de l'adaptation multisphérique et non en lentille souple. L'incidence du changement du diamètre de la zone optique, avec un diamètre total constant, si le diamètre de la zone optique augmente, la flèche augmente. C'est bon. Mais pour les lentilles asphériques, les bandes de dégagement, les lentilles lentilles asphériques, donc l'apex, une zone bien individualisée. Il n'y a pas de zone optique bien limitée, donc la géométrie permet souvent un hyper-alignement avec la sphéricité cornéenne. Ainsi, une variation du diamètre total peut avoir une incidence sur la flèche. La plupart des lentilles rigides asphériques ont une excentricité adaptée à chaque diamètre. Donc ici, l'adaptateur n'a pas besoin de tenir compte des variations du diamètre total. Si l'excentricité reste constante, une augmentation du diamètre peut nécessiter une modification de R0, ce qui évitera une augmentation de la flèche. Le raisonnement, اللي تبدل هو لهنا ما عادش عندنا zone optique. Donc c'est pratiquement une lentille qui prend la forme, qui épouse la forme de la cornée excentrique, asphérique.
Donc لهنا la variation c'est surtout au niveau du diamètre total de l'axial edge lift. ما نعرفش قداش مازال عندنا وقت كي تحبوا هذه بارتي هذه نعاودوا نفسروها مليح في خاطر سي امبورطون l'axial edge lift dégagement au bord. نحاول 5 minutes باهي وإحنا نعاودوه راهو هذوما كل افيك شاك تيب دو لونتي معناها ما نخافوش برشا. خاطر كي قاعده نزرب انه ما نعادش نعرف قاعدين تبعوا فيها ولا لا على الوقت. باهي l'axial edge lift c'est la hauteur axiale du bord correspond à la distance entre le bord de la lentille et la continuité de la face postérieure de la lentille. Mais je vais te dire d'une façon continue, les hommes doivent dégager un peu les bords. Donc correspond à la distance relevée sur un axe parallèle à l'axe optique entre le bord de la lentille et l'intersection entre cet axe et la prolongation du rayon de courbure R0. Et avec le pointillé, c'est une ligne fictive. L'intersection, l'axial edge lift, tu vois l'implication clinique, c'est le dégagement au bord, tu vois l'image fluo. Cela exprime la valeur d'aplatissement périphérique et cette donnée ne concerne que les lentilles rigides, c'est clair. Donc elle n'est pas du tout évoquée en lentille souple puisqu'elle n'a aucun intérêt. L'axial edge lift dépend du diamètre optique, des valeurs des bandes de dégagement et du diamètre total et de l'excentricité. Les paramètres un ordre croissant de la valeur d'axial edge lift suivant la géométrie postérieure d'une lentille. Donc ça change les bords, soit multicourbe, bicourbe, tricourbe ou la multicourbe, soit sphéro-asphérique, soit sphérique. هذوما الانواع نتاع les lentilles rigides. ديما نحكيو على الريجيد. La lentille asphérique a un axial edge lift qui est le plus bas. هكا ولا مش قلنا elle est plus le mieux احسن واحده فيهم اللي تلصق vraiment مع الكورني. Donc elle a un axial edge lift qui est le plus bas. مش معناها احسن واحده. Puis l'axial edge lift plus le sphéro-asphérique. Kif sphéro-asphérique. Sphéro-asphérique. Donc أقل asphricité من الأسphérique. Mais quand même elle moule le cornet. توا التريكورب واحنا ماشيين حتى للملتيكورب. الملتيكورب هي اكثر واحده باش تكون قد ما نزيدوا هذوما في هذيك الكورني قد ما نزيدوا هذوما قد ما نبعدوا. On dégage acte. Très bien. هذوما partie négative. هذوما l'ordre croissant de la valeur de l'axial edge lift. B. توا l'éclairance هذه la traduction clinique des dégagements au bord. L'éclairance, donc, l'éclairance de champ, l'acryma. Donc, c'est un élément descriptif qui est limité aux seules lentilles rigides, puisque les dégagements au bord sont limités aux lentilles rigides, et la conséquence clinique de l'axial edge lift, donc de la géométrie. Un axial edge lift important entraîne un dégagement au bord important. Ça va? Donc, un dégagement au bord, il est optimal lorsqu'il est de l'ordre de 75 micromètres à 100 micromètres, ce qui correspond à un liseré vert soutenu au niveau du bord de la lentille. Alors, je vais vous passer la tête. شوفوا الفرق ما بين l'axial edge lift وما بين dégagement au bord. C'est pratiquement la même chose, sauf que c'est une donnée géométrique caractéristique de la lentille, ou c'est une donnée clinique, clairance lacrymale. B, qui dégagement il est élevé, important. باش نلقاو une forte clairance, donc la fluo, شفتوا la fluo لهنا قداش épaisse. B, كاين عندنا une cornée لهنا une lentille qui n'a pas un axial edge lift élevé, elle est très faible, donc le dégagement au bord il est très faible. Les صغير vert باش يكون صغير برشا. شفتوا الفرق بيناتهم؟ فما image fluorescénique qui est optimale. نتعلموها من بعد في البراتيك. هكا سي اكسيسيف ما تكونش مرتاحه هذه ايماجيني حتى بالبوبيير elle peut décoller la lentille. بوبيير وحدها تجمل décoller la lentille. Par contre هذه اللي فيها اللرم هكا هذه ما تعطيش une bonne clairance lacrymale, donc risque de complication. السفيرو-اسفيريك ولا البيكور خير اللي في اللي عندهم ما فماش خير. هذيك اش حبيت نقول لكم قبيله ما فماش خير، فما
l'adaptation ici. Pour ce patient, انت كي باش نخدموا شكون la lentille qui pose au mieux lentille vraiment المول على الاخر هذيك هي الاحسن. لا سفيريك احسن وحده. مي لي لاغم قاعدين تعديو بالكدا ولا وقتها يلزمنا نعرفوا بالاكزامان كلينيك مش باللي دوني جيومتريك. بعد ساعات on a besoin d'une lentille qui moule au mieux. احنا زاده والباسيون ما نحكيش توا على السوق لا نرجع كاين للريجيد ديجاجمون فهمت كاينو كلكان كل مره يضيع اللونتي نتاعو يجي يقول لك انا طيحتها مشيت نعمل في سبور طيحت لونتي ما لقيتش لونتي غاليين راهم هذوك فهمنا دونك لهنا تقول فما ان بروبليم ماهيش ستابل ماهيش الي ان بو بلات ما تركحش صغيره ماهيش باش تدخل في تحت البابير كيما السوبل راه معني تنجم تطيح فهمت دونك هنا تنقص بعد جيك عنده دي كومبليكاسيون شوفوا لي كومبليكاسيون تاع الكليرونس لاكريمال ديمينوي لونتي سيري باش يبدا عنده دي كاراتيت بونكتوي سوبرفيسيال دي بروبليم ديبوكسي كيف لهنا تقول نعملوا ان بتي ديجاجمون بور باش هذه دي دوني علاش لازم تعرفوهم خاطر انت باش تبدل البريسكريبسيون تقول انا باش نقوي في الاكسيلاج ليفت كاين عنده هكا باش نعطيه نزيدو بلوس فيها شويه ولا مو نعطيكم لي فالور نتاع الاكسيلاج. Pour l'épaisseur du ministre de l'arme, quand une lentille rigide est bien adaptée, il subsiste un petit réservoir de larmes au niveau de l'apex cornéen. Et الحاجة المهمة لازم تعرفوها quelle que soit l'adaptation. حتى pour les lentilles spéciales kératocone hyperprolate. ما يلزمنيش تمس. On doit toujours avoir un petit ménisque de larme تشوفوا الفالور نتاعو بالتيست على فلو. C'est le ménisque de larme ou tirer layer films. اي حاجات نبيه توا براتيكمون قريناه اما جوست توا باش نزرب شويه ومن بعد اون بو لي ريفير هذوما لي زوتر لي جيومتري دو فاسون جينيرال قرينا لانتيرن دونك نشوفوا الانتيريور il existe plusieurs l'interne ولا postérieur فما لي مونوكورب لي بوكورب اللي هما حكينا عليهم اللي هما دي جيومتري روديمونتير المونوكورب اش معناه لونتي سفيريك ريجيد ça n'a pas de sens cornée insérique تحط عليه لونتي سفيريك ريجيد ما فماش اللي بيكورب كيف شويه les très courbes on leur préfère les lentilles sphéro-asphériques et asphériques pour les nouvelles adaptations donc كريتوما مرة ce sont des géométries rudimentaires sphérique كلها monocourbe bicourbe un seul dégagement au bord n'est pas suffisant خاطر باش يكون كبير تعمل on le fragmente بشويه يخيب les très courbes اما كنا نلقاو possibilité باش نعملوا سفيرو اسفيريك يكون احسن لي مولتي كور la géométrie est définie par plus de deux bandes de dégagement sphérique elle reste encore utilisée pour les adaptations spécifiques باش تقراوها بالكدا في الكيراتوكور مولتي كور في الغوس كابي sphéro asphérique le R0 est défini sur une zone optique puis au-delà une valeur d'excentricité qui va définir les aplatissements et l'axe edge lift lui appliqué sphéro donc une partie de l'année monocourbe ومن بعد في عود ملتي كورب نعملوا asphérique avec une excentricité avec axial edge lift défini par l'excentricité مش par les rayons R1 R2 R3 فهمنا ب فما les asphériques كلها asphérique فما les bi-asphériques postérieur ou antérieur وفما les géométries polynomiales اللي كنا نحكيو عليهم معناها ماهيش asphéricité كيما السفيرويدال فهمنا polynomial avec le polynôme de Zernike شوفوا Le R0 n'est pas défini sur une zone optique franche. Et donc, par définition, on est asphérique. Le contactologue doit faire attention à ne pas avoir des dégagements trop faibles dus à une aspéricité trop bien adaptée à une cornée. Trop bien adaptée, mais il faut que les larmes soient donc, on est trop bien adapté. Hein. C'est une bonne adaptation, mais qui ne fait pas de passer les larmes. Donc, là, on a de la sphéricité. Une bonne adaptation à une lentille rigide doit permettre un bon flux lacrymal. Elle dit qu'elle a la bonne adaptation, la vraie bonne adaptation. Donc, femme les toriques internes. Les toriques internes ont pour indication clinique la compensation de forte toricité. Donc, on a la sphéricité. Quand on a un astigmatisme fort, cornéen fort, moins 4 ou moins 5, tu as les lentilles sphériques, les larmes ne vont pas compenser la sphéricité. Donc, tu as le tore interne. هنا علاش حكينا كان على التور انترن خاطر مازلنا نحكيو على جيومتري انترن فما التور اكسترن لي ديجاجمون انفيرس اش معنى ديجاجمون انفيرس كيما هكا جيومتري انفيرسي لونتي لهنا اوبلات اون سير على عكس وحده سيغي وديجاجي في البيريفيري جيومتري انفيرس معناها بلات في السنتر وكورب في البيريفيري اللي هي مثلا بوست جرافت
بعد ما تحط غريف دو كورني تنجم تحطها هذيك. بور لي مثلا غريفون qui يبدا بلا مش بوست غراف كله. لي جيومتري بروغريسيف في لي لونتي pour presbytie. Donc, les beaux courbes délaissés, les sphéro-asphériques, les bi-asphériques les plus utilisés, les toriques internes, mais aussi les multifocales, donc la presbytie. Dans la face antérieure, la face avant d'une lentille a plusieurs fonctions et intérêts. Elle permet de donner la puissance finale de la lentille en tenant compte de la géométrie postérieure et elle permet d'optimiser l'épaisseur finale de la lentille. Donc, elle est management de face postérieure sur le plan optique, de face antérieure. Elle a un rôle optique. Face antérieure qui fait un diamètre, épaisseur au centre, un rayon antérieur, mais aussi comme la jonction, elle est importante de dire. La jonction, les bords, forme les bords. Les géométries externes, il y a les lentilles unifocales, les multifocales, et donc on va les détailler في presbytie. Le tor externe, كيف نقراهم في les lentilles toriques. Tor externe, إذا كان عندنا un problème astigmatisme interne. نصلحوه par un tor externe. كان عندنا astigmatisme externe cornéen نصلحوه par un tor interne. ديما مقابلين بعض. Face antérieure de la cornée, torique. نحطوا لها face postérieure de la lentille torique pour compenser cette toricité. Quand le tor il est interne, on le corrige par un tor antérieur ou externe de la lentille. وقت تولي اسمها بيتوريك. كاين فيها les lentilles فيها les deux tors. B face postérieure ولا face إذا نقراو les détails في les lentilles toriques. Les lentilles mixtes كيف hybrides فما lentilles mixtes فيهم. Les lentilles hybrides fait une partie centrale rigide pour compenser les irrégularités de la cornée. Et une partie périphérique souple. Je vois l'intérêt le confort. Ils ne tolèrent pas la lentille rigide. Naturellement, l'hybride pour la tolérance. Surtout, il y a des lentilles souples. Ils ne vont pas accepter la lentille rigide. La fabrication est difficile. Donc, pour conclure, la rigidité des lentilles rigides oblige l'adaptateur à déterminer la géométrie permettant d'optimiser l'alignement et la dynamique de la lentille. Donc, elle doit être alignée, le plus alignée possible, en gardant une bonne dynamique ou un bon passage des lards. Et la diversité des géométries en lentille rigide représente alors un atout important pour pouvoir adapter les topographies cornéennes les plus complexes, comme l'inverse ou l'hyperprolate ou le post-graphe, ou quel que soit le shacle نتاعها, on a une panoplie de lentilles rigides qui vont corriger les régularités. A l'inverse, la très grande flexibilité des lentilles souples leur permet de se mouler sur la cornée, donc l'adaptation est plus simple. La géométrie des lentilles souples a cependant une importance dans d'autres aspects, la qualité et le design optique, la transmissibilité à l'oxygène, le module de rigidité entre autres. شوف مانيش نسألكم على كيستيون على خاطر الدكتور زكولي وخرنا برشا عليه، أما نجموا نعملوا حتى سيمينير زايد pour les exercices. On peut faire ça. وقت حضروا les questions تاعكم on va réviser surtout la partie نقصوا في الفلاش نزيدوا في غيرونت كوربيور. راهو حتى كي ما حفظناهمش ما يسالش نحطوا قدامنا الكور ونبداو نشوفوا راهو ما يسالش عندكم توا كل شيء لازم سمارت حتى اون كونسلتاسيون ناخذوا 5 minutes on vérifie ونرجعوا نصلحوا لا بريسكريبسيون تاعها. فهمنا؟ هذه on va خاطر les exercices تدركم صعيبه اما avec des exercices صعيبه عندكم الحق avec des exercices نعملوا. دكتور زكولي ما نعرفش كيف فهمتوا ولا دكتور لجنة قبل فهمتوا؟